नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 2 तारिख मंगलवार। तेज विलंबन कर नजर पकड़ा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक प्रथम खबर भारत सरकार टेलीकॉम मंत्रालय स्मार्टफोन निर्माता मानक एक गुरुत्वपूर्ण निर्देश देइछन्ति। नुआ डिवाइस रे सरकारी साइबर सुरक्षा आप संचार साथी को पूर्वर ही इंस्टॉल करने को हेबो एवं एहाको व्यवहारकारी माने डिलीट करि परिबे नाही। एही पदक्षेप एप्पल भली कंपनी एवं गोपनीयता समर्थक मानक चिंतार पकाई। रॉयटर्स रिपोर्ट अनुसार नवेम्बर 28 रे आसीथिबा निर्देश अनुसार प्रमुख स्मार्टफोन कंपनी गुड़ी को नुआ मोबाइल फोन रे ही आप इंस्टॉल करने को 90 दिन समय दि जाइछि। निर्देश रे स्पष्ट कहा जाइछि जे उपभोक्ता माने एही ऐप को निष्क्रिय वा डिलीट करि परिबे नाही। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथम आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं वीडियो टी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर गतकाली एड्स दिवस थिला। राज्य रे एड्स आक्रांतक संख्या रे सबुठारु आगरे गंजाम जिल्ला। गंजाम रो प्राय समस्त ब्लॉक एड्स भली मारात्मक रोग द्वारा कबलित होइछन्ति। तेबे युवपीढ़ी और किन्नरक मध्य रे एही रोग स्थिति उद्वेगजनक नै विभिन्न सर्वे रो जणा पड़िछि जहा भयंकर रूप नेबार आशंका करा जाउछि। मात्र 29 वर्ष बयस रे एड्स रे संक्रमित होई जीवन को एकाकी जीउछन्ति। निज भूल पाई आउ जणे कष्ट न पाउ सेथिपाई विवाह ठारो दूरेई जाइछन्ति किंतु हारि नाहंती। एड्स विरोध रे सचेतनता करिया पाई बाछि नेछन्ति स्वेच्छासेवीर जीवन। गंजाम जिल्ला रे दीर्घ वर्ष धरी चलिछि एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। राजकोषरु खर्च हेउछि कोटी कोटी टंका तथापि संक्रमितों संख्या बढ़ुछि और तालिकार प्रथम स्थान रे रहिछि गंजाम जिला। खबर राज्य रे गत किछि दिन धरी पनीपरिबा दर वृद्धि नियंत्रण करबा उद्देश्य रे खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु विभिन्न जिल्ला रे कड़ाकड़ी चढ़ाऊ करा जायछि। दर वृद्धि रोकिबा एवं जोगाण श्रृंखला बजाय रखिबा उपरे विभाग पक्षरु विशेष गुरुत्व दिया जायछि। विभागीय प्रमुख शासन सचिव संजय कुमार सिंह को निर्देश क्रमे क्षेत्र कर्मचारी माने राज्यर प्रमुख बजार गुड़िकरे जांच करिसेंति। परवर्ती खबर देशर सर्वबृहत सरकारी टेलीकॉम सेवा प्रदानकारी कंपनी बीएसएनएल ग्राहकों प्रबल चाहिदा को दृष्टि रे रखी 1 टंका फ्रीडम प्लान फेराई आनिछि। एथिरे 30 दिन पई मागणा कॉलिंग एवं डाटा समेत अनेक ऑफर दिया जाउछि। बीएसएनएल एहार ऑफिशियल एक्स हैंडल रु फ्रीडम ऑफर फेरिबा घोषणा करिसेंति। परवर्ती खबर किट रे आउ जणे छात्रंक आत्महत्या। कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष छात्र राहुल यादव को संदेहजनक भावरे मृतदेह उद्धार होइछि। हॉस्टेल भितरे फैन रे झुलंता अवस्था रे मिलिछि छात्रंक मृतदेह। छात्रंक घर छत्तीसगढ़ बोली जणा पड़िछि। इन्फोसिस थाना पुलिस मृतदेह जबत करिछि। तेबे आत्महत्यार कारण जणा पड़ी नाही। पुलिस तदंत करिया परे घटनार सत्यासत्य सामना को आसिबो। तेबे किट रे बारंबार छात्र छात्री को आत्महत्या घटना अभिभावक एवं बुद्धिजीवी महल रे आलोड़न सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर आसंता 9 तारिख बारबाटी रे भारत दक्षिण आफ्रिका T20 मैच पई ऑनलाइन टिकेट बिक्री आरंभ हेबार किछि क्षण रे सरीगला। टिकेट बिक्री पूर्वरु सर्भर जाम देखा जाइथिला। बिक्री आरंभ हेबा मात्रे वेटिंग लिस्ट देखाइथिला। कहार 10,000 तो कहार 20,000 वेटिंग। मात्र किछि क्षण मधरे सबु टिकेट सरी जाइथिला। एथिरे ऑनलाइन रे मात्र 2,000 टिकेट बिक्री करा जाइछि। दुईटा बेले को साइट खोलिबा क्षणी 30,000 दर्शक अपेक्षा करथिले। टिकेट सरी जिबारो अनेक दर्शकों को निराश होबाको पड़िछि। सेपटे सोशल मीडिया रे मातिछंती टिकेट ब्लॉकर। परवर्ती खबर विधानसभा शीत अधिवेशनर चतुर्थ दिन रे बांग्लादेशी को नहीं गृह रे लिखित उत्तर रखिले मुख्यमंत्री। नुआ सरकार आसिबा परे चिन्हट हेलेनी 51 जन बांग्लादेशी। सेमानक मध्यरु 49 जन को बांग्लादेश पठा गलानी। खोर्धा 24, कटक रु 15, गंजाम रु 6, कंधमाल रु 3, कोरापुट रु 1 बांग्लादेशी को चिन्हट करा जाई निज देश को पठा जाइछि। 2 जन जाली बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी जाल पासपोर्ट करथिबा धरा पड़िछन्ति। सेमानक विरुद्ध रे मोकद्दमा रुजु करा जाइछि। परवर्ती खबर रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डिसेम्बर 4 एवं 5 रे 23तम वार्षिक शिखर सम्मेलन पई भारत गस्तरे आसुछन्ति। एथिपई सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि।
ରୁଷିଆ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୁଟିନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସହିତ ନିଜର ପୋର୍ଟେବୁଲ ଶୌଚାଳୟ ବହନ କରନ୍ତି। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ 390 ନିୟୁତ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ରେମନିଲ ଜେଟ୍ରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏକ ସୁନା ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଶୌଚାଳୟ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ବାସଭବନକୁ ବିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ 3,40,00,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ମହିଳା କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ନିଜ ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବେ ଡାକ୍ତର କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। 1945 ମସିହାରେ କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବେଚର MBBS ଛାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ NPSରୁ ୟୁନିଫାଏଡ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ UPSକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଅପସନ ଡିସେମ୍ବର 1, 2025 ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲିଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ NPSରୁ UPSକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 30, 2025 ଥିଲା। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ NPS ଉପରେ UPS ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନୂଆ ଯୋଜନା। ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୋରଦାର ଧରପଗଡ଼। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍କାନରରେ ରହିଛି ରାଜଧାନୀର ବାର ଓ ପବ୍। ତେବେ ବଡ଼ଦିନ, ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରହିଛି ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ CCTV ଯାଞ୍ଚ ସହ ଡାନ୍ସ ବାର୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିବ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଭବନର ନାଁ ବଦଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ନାଁ ବଦଳାଇ ଲୋକ ଭବନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ରାଜଭବନର ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଲୋକ ଭବନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ନାଁ ବଦଳାଇ ଲୋକସେବା ଭବନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରକୁ ଚିରି ଫିଙ୍ଗିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଚିରିବା ସହ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିବାରଣ ସଂକଳ୍ପ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ରଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରକୁ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଯାହାପରେ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଦ୍ରକରେ 4 ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ବିଜେଡି ଗଡ଼। ଏହାପରେ ଗତକାଲି ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡି ନେତା ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରେ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୈଠକ ପରେ ଦଳୀୟ ନେତା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଥ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡିଭା ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରାଉତ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖୁସିର କାରଣ ହେଉଛି ସାମନ୍ଥା ନିଜ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାଜ ନିଦିମୋରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେ ବିବାହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 1/12/2025। ତେବେ ଅନେକ ଦିନରୁ ସାମନ୍ଥା ଏବଂ ରାଜଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିବାହର ରୂପ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷିଆରୁ ଆସୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ଅଧିକ ରିହାତି ମିଳିବା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଣନିଷିଦ୍ଧ ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ IOC ଏବଂ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ BPCL ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ରୁଷିଆରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିଛନ୍ତି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅଣନିଷିଦ୍ଧ ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ଅଜ୍ଞାତ ପରିମାଣର କାର୍ଗୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ବେରେଲ ପିଛା $5 ରିହାତି କିଣାଯାଇଛି। ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରିହାତି ପ୍ରାୟ $3 ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷର କ୍ରୟ ତୁଳନାରେ ଏଥର ମୋଟ କ୍ରୟ ଦିନକୁ 6 ଲକ୍ଷ ବେରେଲରୁ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।